Agbovi no vive na chela me font bia me kudo akru no zangbe bokudo Saint-Sacrement sin kwe edwa mi de erome ndo kwe donu miwe boro ogbrato me gbon bora che wache sekoto meton le bisese bioro dagbo kondo mi me bichi bokado ayi mi ton sodo njiwe do mejile owen teme fofo dose do mi sole mi kenklen bonu dagbo vido po gedo wekezo ne me ma ho inken do po seko do po ne na no po hami bo nu pligidi no ma je pon gbere na ero na je do fi so bo fofo ko do bo gba je menu mi bo na mi gameton yo seko to ma no mi gudobo le fofo dogbon mo jenachi mi kenklen mi meiro processus so me gangbatin le merupo ge ma wero mi me bonu nwe fofo zon temetemele egon bibro ta bovi pa e ko ro gba me le bisese mi kenklen ndo poli jije no mi do le fofo ko dogbon me ma pe mo wa le yeni sen 9000 tanto bonu me na wa le bisese yo yeni su 6000 francs le dogbon bo bi okwe do nwe na jewe yo ogbara me san hwan weke bi antu yan tan do ajalon ma we me de ma si li agbede pon ayi to no bi pe to e we da pasa me bon we na je bo mi adu témoin na be joro mi na yi lo mo so se to gbeoji gbede yo e aruzu nu kumenu akwan lo pavo bo gbara me trois nous nana au top akwan lene ndo politija bo se ko to ma bihui bio bora che wache tana bio kondo mijiwe weru mi de yo eveu jo ikano gudo mi ton bo nu bia il listen bo ko men sin na bien mer mi quelqu'un bo ko don we me ko le to mi ton si ko do mi de bon Saint-Sacrement sin ko me e rome yo mi quelqu'un bonu mi ni du ko yo podo fifa po e de sono sanche kan no boka do ma uno zone de me de gbede mana cheton me e je no megudo bonu bi yi listen no vi mi ton papa mi ton waina no mi ton men sento le ton mi ton e sin gbese wa mi de e na chenu mi bonu mini keze o me eni yon mi ro dagbo e to bo invi bo yesen pasa chene merci beaucoup kokoko do ani se sin agbasa no vive na lemi bonsoir no mi kudo le wenu papa mama fofo dada me bi mi kudo wenu mi de yo audio 3 minutes 48 ton elo me kenklen mi na mi si nko ntuma etewe kan mi de dagbo vile ete kan mi do Saint-Sacrement sin ho mi de do Roma sin wegbe yo mi de se ogbokojo kabi o kwedasi kabi fofo eti kete ni ole mi de se de pon Roma mi ma odo yin ko mi de ton le do de ya mi bojo Saint-Sacrement sin nkan do de bo kwe mi ton bo wa nu we wa gbe mi ja o me blo odi o we wa te do ta me de bo anu vono de suenwi fitwele ko su pede ya we sun hoho wa do di do edo toji do emi je poliye ni kenklen bo wa ya o fi koji we sun hoho njade ejiwe ye ko sunu ede bo abi
because unu we ameto ele oye wa nu idodo tutu ide su jima la dana de su enwe yele adanu e kiro po wa ejiwe kutonu ejiwe dia sie ka jiro kutonle de su enu kosu nasi jima la dana de su enwe we papa hoho do dido we do toji bodo de mi je poli wena je poli nu da gbo vile de ni kenklen bo ayi awovi koji ejira se lipu tofinu yo mo kaka chona na mi goa kọ́kọ́rọ́ àgbàchidàgbédàgbé ọ̀sámẹ́chilẹ̀ mi kúrò gbàdá mi kúrò kó bókúrò dimanche bókúrò pwe ndógbé ní papa chilẹ̀ mi kúrò pwe si jẹ́ náà mi bí ọ̀nà fi nìkan fìgàn ní ìdọ̀hó ní fìgàn sígbé ní fìgàn wẹ́ sí fìgàn wẹ́ kódó ẹni sí èjì máa pọ́n ẹ máa gbọ́n pẹ́rẹ́ e ma gbọ́n pẹ́rẹ́ bá amọ̀nù kíkẹ́ bá rò pápá ìtàn dọ̀wẹ̀ àná eyọ ọmọ pápá máa yọ ọmọ à pápá kúlẹ̀ dé tẹ́ vegane ẹ̀kọ́dọ̀ ẹni ó bá tíkéde bó nẹ̀ ọgbẹ́ ọ̀gùn pẹ́rẹ́ jì máa pọ́n àjòtọ́ wọlé sùsì àlọ́jọ́ mi tún lọ tán mi dé ní síẹ́ bọ̀fítẹ́ mi lẹ́ka bà nọ́ọ̀fù mi lì sí ó sì mi lè pọ́ àjòtọ́lẹ̀ àtsẹ̀gbàtọ́lẹ̀ kàmẹ́ mi dé ní bọ̀ nẹ́bi síẹ́ kákáàdé tí o náà mọ̀ pọ́n ro kóbó ọ̀gbìn bodu ọ ẹ̀dá ihun à kẹ́lẹ̀ tí máa pọ́n ìrọ̀mí lẹ́kọ̀ọ́ sínú ògbódò bá lẹ́kọ̀ọ́ wà lọ́jọ́ ìnàjìrá gbé ọjí bì ntẹ́ka ìnù tó sì mi dé bẹ̀ ìnàjìrá ntẹ́ka ìnù tó sì mi dé àjòtọ́lẹ̀ gáàmà ilẹ̀ Vicente àjí máa pọ́n tó wẹ̀yìn lẹ́bí wẹ̀yìn papa wẹ̀yìn Jésù ó lẹ́yìn mama bóyìn lẹ́bí bóyìn fẹ́fẹ́ bóyìn fúfú etí bóyìn lẹ́nlẹ́ àgàlẹ́tọ́ àwọn gbèjègbèjè pọ́n má sè peter káyí pọ́n dè jí máa pọ́n ẹ̀ nàdọ̀ mẹ́hu tọ́ mọ́nu ehu nọ́tọ́ do pẹ́ví imbécile. nja novile ndo no comprend we ganji ya to nyenye we masolo we man se we ganji o mati yo vegan si gbewe yin mo mati yo vegan we ro poli jewe ya fofo Jesu wo e we ro poli jewe ya an Jesu je poli jeji nu kangbantin le amo meno le ye ko hun taru ye so ganji ya e o la mi do sedo mi fofo Jesu e si gbewe nse won nko lero nu oho we mi comprend ganji ya fofo Jesu wo e we ro poli je sedo gangbantin le we do e ni tepo bo so gbe ya fofo Jesu akabi ye we no to cardinal kabi nu ketekete de e be so bo di nu vono le we ya kokoko lo ansi mechele mi ru kanjia vegan joto o ya no ho ya me ka zo we kodo kwere alo 9,000 kodo nu mele we gbidi do jide eni kenklen bo se 9,000 do de ese kwese do da igbodo de abiyo edo edi nakwe bodo kwenu medeze chakiro pojo na du na mo chaki gban abi to e medeze chaki wejo na mo 100,000 medeze le jo asuka ka je egbe ya azejo kaka je egbe ya bo ado nyome nyinyo de bo la lu chaki tene kodo ya aso frido adokwa kodu melo to me fibo e mo de ji ya nudo ma wade ji yo aiton die honu mi nudo bo ma wade ji de ho epo to fi sensi apo mi pele bo blu aiton die honu we me ka so kodo ho eton me ka so si seji nu vono me ta futo me khodu gba futo me ka so kodo won ya hu e lo wa won ya hu e debua ajoto ajogan abekwe mi ton le du bodo remeto le famille to le waru mejo megbedo ero ni le se chaki tene wa fileje mi na modi avant joto le o vegan Mathias Nuvono e bi we analyse lo toto we ya wo bi we radio de le we so wa ro poli je bo ro kwe bi we kuku giro luwi no yanya itotu e ko wa boko wa bo dida bo teme lenu mele ho weyeton loko tu ewe chobo tu e wa do jijeji we ado chaki tene ba we amateju amu chaki we adade analyze de blogbe aja so lendi bodo ro kwe ba we gbedi mi de ni sekwedo analyze tu e esu we ete ma je pon gbede
etewe ma je etewe je pon gbere do sowoji bo ajajije gbe runde jajije gbe gbe wen do amo meti anu ma je pon ni runde jajije gbe gbe ajo amo meti anu oni nu vonu ajoto nu kungodo godo Kokoro RC. Figan adigban. Ajoto, adigban no agaleto, mevoto, mefito. E mai mo. Mo je anodo mi kenklen mi na je polinu mi. Mi ni nakweo. E na sokwe ojo, mi ni nakweo e na sokwe ojo. E mi du fobo goko boy ma so sojo wa. Asole aje polibo do hori kaka je gbediyan. Mi maka awliwe din do wile so a hizi mo boro vi metona blewe bolu bi ble do podo do lengo do mi do lengo do bojo ai 3 millions atito. Gbeto mate yon se. Gbeto yon se debua. Nte na zero gbe oji adigban je no soro gbe oji ai. Debi deka du kwe meton vegan 130 milliards mi ni wenu mi bonu blo 3 jours mi na so fiteli. Ajoto ma wa joto we ahewa nu mi. Ma wa joto ma u desi blo mo gbere ya ma u desi ble nu dido to le bo fo kwesi esi bo fo kwesi esi bo hwele nu ye no to be ye bo no agodwe bo no gbedwe bo no le blo e ma u tesi blo bo hwele ano te gbe bo aro nu me ginta hoe nu gbo e na senwe le na senwe e so e mi dele ya ale ano te blo nu me ginta hoe bo bi ka tu ganjiro de mi no bleme le bro du ko eton e mi ze kwe wo bo te bo do fulu me bi gbe mi to onyo da icho bo hwe wa bo ado de ma onyi on to e de mi hwe po mi ple bo vo ko mi ton le 130,000 chelo vigan hwe cambion de le ayon so bo ma we le yon so bo no wa ji onyi on de table pon nu ji yin on table pon bo Nicolas on je bo ma o gbo niyan nu ji union de table pon bo mero po ha mi le la zon jewe bo mi ma pe obo geria bo do able me pale stratégie mi de ton le signé ta we me yi sero le podo catholique po antinu mi chobo hwe zu kamenu ene wa bo able me bu vo ko me ton biya me bo le aro te di bo ji ma pon gbe do e ma so aho mi ton nu mi o me voto se no do ya joto vu ene de achubatamba se no lido e de fofo no e fofo zon e ma gon bloblo anon souhaiter saint sacrement sin ko me kwetun saint sacrement mais saint sacrement e atun e a désacraliser biwe a désacraliser bi bo do tu e de voa do tu e de saint sacrement tu e de voa mo no so isanji bono ana melebe bi no lu même awa saint sacrement sin ko souhaiter mais ako inu aboglo kaka bo tombo wa fofo Jesus weton ja miracle blogbe 6,000 eno na bono bi okuyogbe ajuto ta pen tan pipen ta masinzen do Jesus fofo Jesus weton ja miracle blogbe 6,000 eno na chobono bi okuyogbe 6,000 ona ahomeledu bodo mi olen ko to na sawe oblio 3 millions mele bo ene gbadin inu aboglo kaka bo adin fofo Jesus tu eja o miracle blogbe 6,000 na bo bi okuyogba juto achubatamba ajovu akwa itan ayi kwepo so kwepo azanton gbogbo re na 1,000 francs e na ji 10,000 bo mi anai bo iye ino lebe kwejonu e me na 20,000 ado e na 20,000 e na ji 200,000 papa weton akowe no blu ajotovu adogo gizen rohun ajoto yewe lo se to mele bien na jegudu tu ya so amagbons be sin egbe African Matthias na egbe zanme on na jino Maria e na fon ahwan pa se to mele ton le bido jitu e na fon bido jitu yewe Michel yewe Raphaël yewe kolo se to me bi wen sagun lo se to me bi na mo fon ahwan ka ovio bi na jewe gudu do aovi reluo ewe hweyimbo wa bene ajoto o mimo to lo to me fi eja enoblo miracle me de kono do to bo ene do hwe de odia no mi kontele lo to me fi bo mo to belo miracle blo to bo e hwe zi wa be Jesus hwe ton ko blo miracle a fofo hwe ton blo miracle eja blo gbe
Bah, ado ni sous 6 000 même si wale ni ko 9 000 bon portable jibo so se dowe. Nou pan a choto vu nou kun lile. Botu ele nyana ko kwa se dowe. Botu ele me aso kuzu bopo sokpo na lo soji yo. Yijena ko kwa se dowe. Mba abada a jovu. Mele de mi to play. Bon, amisa hwino e na jai bo vleme kuku. Bon, fofo Jesu into tu yo na wa bona vleme na kan be ndo yelo me kuku fon yo. Ye leon ye welo se ko to mele na tokpo e. Bon, ye ku ene son afon a. Lo inkomi me Jesu ton me. Ye we Michel po e po we. Fofo Jesu tu yo ko ton na fo san de tin lo Christ si inkomi a chotole. Mba bara nou kon lile afofife a ino aboglo boko ben le do lame be gun le nou keka ba akoiton jima klon to jima klon no jima klon zetovi Kọ́kọ́ ra limonu sevo mi kudo le wenu lo kweda gbe lo gbe nemi degun mi no kanjia first days mi kudo le wenu odio mi to elo jiwe ta lo nkonu ti kwa fabricant de Dieu attend lo fie de akwa bi ere bo na wa ndero uton si ba kwa nu ero wi wa ye we so be wa lo won eni oto e wa ndo mi yan ni iglesia si pede bo no so de bo no du po sa iglesia si kweza de bo ajo to le no so do hun no bo no du po sa we tenu egbe ti mo iglesia bo yen amisa bo wa pe yen ton gbe pe ti won un se bo me de do ete abi amisa pon ko yen am e jowe o we am bi o mi po pe to kana ro ni o le se we bo mo do anakwe a pe yen ma o si vike o edo e fabriquer ma o ton bo chete bo a vike ni mo ma wo ka ni pe ye wa do di do ti do ni se kwe wa vraiment fi de wa bla machine we de o ya de bolo nu ya we bolo ko do e kabi awa amo we de me bo akwe ropo pa mi ro kwa bezo endo e bo la lele ko fi ga gbonu ni on de wa fi ga Matias gbonu ni on bolo enyo wa ya we se kweton de bukado tanto ya mi no pana me ka bo blo ko ene mi blo miracle de po mi blo nti de po wa bo mi ga ti je mi odo nu jajo so ji ye ni se kwe wa un ni ole ti ye do kwa ro te lo di do ni e do nu e de so nu dra do mi ko kona le pe de lo e wa te ton mi tagbo eyin ma we mi ton amo ina mo ye me ro kujo mi ton lo kwa be nu mi ele ina mo mi ina mo kanji mi ve de ubo no bi o e ni ma jawe na se 9 000 do e fofo to eniyan e Jesu o avun o me vodun le pon nu e lo le. Anse bonsoir, nemi de gonu mi mechele, mi mando dagbia. Ena chen no propo mi tonle. Mati, sen sacrement sin hotel o ho kaledi. Wele ro sen sacrement mewea. We huzu gangbantien yi. Bo huzu chekpe tule yi. Edele kan we po sen sacrement hoko. Ide mi gome ble. Shikoi. Bonsoir Anse. Nous avons cambio Curie yo vigan ton c'est-à-dire Pape Christophe 18 ici Curie bon programme est de ton e po Roma po si programme le achawa ya ne ko bo Roma du kwede e je no du ne mo mai mo Roma du kwede dio e je so du donc j'ai pas compris pendant me gbovori Roma si pendant me po Roma ko si do ali do poji abodi oblo le melo le na blo a allo ndo poji ya ne no yigbon ni me de mo ku je ohun ti menu puisque c'est sacrement mi je du egbero amisa bo ye je ka ro du do mo ku je be ya. Oui, bonsoir. ANC, Nemi de Gomi Gandia. Mati, Vicencia, Nevigan, Yovelino. Couple diabolique. Les couples diaboliques. Les couples sataniques. Ils sont des couples sataniques. Donc, ça en est dit. Minamon Kunje Kukwado Yonu. Et en Tchenumi, Maï Gouduboa. On va quand Kijobi. Bonsoir AMC. Bonsoir Fofo Desi. Nea debo. Ama Gangia. Et on t'a le koto eloji. Bo kambi obodo.
quel miracle on annonce d'avance avant de le faire. Ils ont annoncé, bon, un jour, un miracle. Mi wa bois pon, mi rien, mi na de portable, mi tolé, je me la clé, magie, ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait des magiciens qui passaient dans les écoles, qui faisaient des magies. Mais on a magie, mais on a magie. Ça là, on comprend. Bon, miracle tel nous dit où il était, ouais. Et j'ai direct, ma watch, j'ai direct, bon, le gando, ouais. Bon, miwa, pour nous dire où. Mais, c'est quelle église ça? Comment on peut appeler ça église? Et Dieu appelle les gens, Jésus appelle les gens, ou bien pour Jésus appelle les gens pour dire de venir voir miracle et d'aller annoncer dans le monde entier. Mais vous avez bien écouté l'appel de Mathias Vigan tout à l'heure. Venez, miwa, et il croit que c'est ça qui va faire avancer et qui va faire relancer Banamé. Mais quelle leurre! Quelle grande leurre! Mao, c'est dégueulasse, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Et Nathalie nous dit où? Et on annonce le nous dit où? Jésus-Christ et Lazare font meilleur. Et tout le monde dit Lazare font meilleur. Ben, nous comptons ici. Et ma carte de la vous tournez le mieux à Bibo, mais ils font Lazare. Et maintenant, nous, Marie, pour nous battre pour Lazare, si nous vivons, mais ils ont même font, nous vivons tourner. Et j'ai donc, moi, je nous dit, ouais. Et j'ai donc, bon, nous, il dit, ouais. Et ouais, il nous dit aussi. Et maintenant, nous, Soja Kawe Kogan, bon, Vito et 12 ans, vio. Oh, il bon, ma foi, nous, et nous, au top, pour moi, dit, tout, et vous, gars, moi, non, boy. Ndiri tout le monde gars. Budget bon Vito qu'on font. Mais en tout cas, néo on court solo ANC 2 dit bon avec Béo mentir attends. Bon on blâme ça. Mais là dans les dit ou je connais. Bizarrement, il est sorti avant coup pour se rabaisser encore du n'importe quoi. Bonsoir frère aimé. Mike Benwecha. Des ma comme on candidat de Mike Benwecha. Alors d'un moment Roma du Pédio, Vivipo, Mati Pon du Péadi, et en tient nous ko roi Cambio. Mati mon ko nous. Et nolé, in beto, boy rancino. Boy non gbeze pa, boy pon kota. Non gbeze gon non. Un ke ran fideo. Tien kuma ni nan ko. Un te ke ran gban do fideo. Nous et pon tien kuma un ke tien kuma de mon pon tien kuma ka gale am lo mais lo. Pede tien kuma on e bizoni ngan, ran e kula bisise. E ka yin no ale pe han o pa we no bo nu no ko ka bo su bo je to gbe fi de bo ke han bo ni ke han ta fu atan bo ni rythme yo o zen nke de me o e an yo zen yo ka bizoni ngan de le pe de me mo e na mo e yin no bo na u koja bo mo yin agbono vi abo agbo sin vi a atan jiyan do e si u koja gbe di a donc fie o tojo ten pana meton Roma ouais. Roma si kando ouais paname. Dion de kai kando mo. Paname ne kando yo e bana ruzu tojo ten. Nu Roma. Roma kai gbeton wa. E do gbede. Talon e boni ko don wa zaba. Me le bi ko ficho bo. Kando wa. Donc paname o ingeja katolika me gosi. E di e mon konta bon fi aye. E do bon fi yo cho ho mi no sunwe. Mi karando hojo hote yo la vérité en mais le rando paname yo ingeja me ukun si bon nu konto ingeja to me e ukun ni bon vicencia chanvu kini lo mo ingeja catholique si viwe e lo mo yin e ne donc fi no go si yo ne bon e no e me bon nu eton le bi no be bonzan e pe le bi yo modification we de me pombo vicencia na bo modification le maman nous pas peur ouais mais du coup de nous donc vraiment ingeja catholique ouais ainsi c'est des voix moi indo si c'est gonne
bon nous pas père non bleu nous e bon faut de point là o grand-mère visite ça mi maou nous pas bon faut nous les mains et mi maou bo c'est papa devo et ne on comprend ça ah mati grand homme dia ason donc bon abi oh jeli ni dagbo hallelujah ni dagbo Hosanna nous dagbo maou chepe tout les maou gangbantoral et entier nous aussi ah no mati gan me adogbe ni maou mi ton aussi maou mi ton gangbanti maou mi ton cérémonie maou anon ribe maou gogo loto maou maou o flash sin asi maou yoa maou agaleto maou nego tego maou anake maou blacker mi dogbe ni town do eblo kaka bo fofo mi ton si azon egbo eyon ni mo tek pombo gbo nu kunzon lo mo ni nu kun mi die ka don eni gbo nu kunzon lo mo ni mi dogbe ni me o me de wa ton kun ni do ason ton gbo papa ve ga san gbo me mi dan ni ga ja son gbo di on eni jo viagrado je suis sérieux parce que e yopo e yo visisi a agale to e yopo vio me bo e anu viagrado to vi ne wo na pe ya me sérieux na pe ya me vi ni on je nu bi eni jo viagrado me eni jo viagrado hun gan do e viagrado cho don so azo wa we ya eni gbo jo viagrado papa viagrado jo viagrado ba mo vivo aho nsi asun to gbo e vi ni lo hallelujah nu ma o chepe tout le Ofu eme ni adi egbebedo atundo Roma Doukwedi a été un duo. Vicence est en train de défier indirectement l'église romaine catholique. À comprendre. Et l'église romaine défier aussi. Bon Jean, et de prouver faussement. Nous, monde entier de métier qui dit église catholique romaine, dit église de Paname. Donc, Paul, il y a beaucoup de Paul, c'est Maudo Paul Saint-Wedi. Or, nous de Emma Monokunjewa, l'église catholique est une église mère, une église authentique. Si on comme Tewa début, et nous de nous con, et pas dans cause trajectoire, nous mais de tout on est mis pour trajectoire, nous et mis les deux chances pour a repêché et âme faible kéké, toi moi mi tomber. Nous mi tomber nous de pleurer. Et tout dans mes djellélés qui dira église romaine catholique s'identifiera et c'est que Jean elle veut s'identifier à l'église catholique romaine de par son église, de par sa secte ou un ado. Bon, a prouvé nous face monde entier autant que l'église catholique romaine aussi est sectaire. Nous débloquons nous débloquons depuis plus d'une décennie on est mais des bouillards autour et on tourne messia fofo mi ton jono e wa kanje o e dan chen mi kaka dan chen mi tantan yon no vi to pe vi we be yo mi no commissaire sisa bo yen so ya o vi kojo town ya o vi kojo tantan bon se mi tambo ni ko wa ton bon tun we de mi o pele bo e dan chen mi se gbe ni ton bo se ko mi klebi sisi bo mi na bi mi do mi fon mi no doku nu mawo mo dogbe nu mawo do fi ne de asimi ton zale bo yene o fi e bo e rion e dan bi me pete bo dan ton kuku fi asimi ton yene o e fi dai hun fi de we bo e yi bo nu we bo mi rion mi na kan mi so na pasi do e so na pasi mi ton ye gbedian do nu e fi no zome o e supo fi de bo asimi ton yi o nu ebo e te san le ko gbede ma do e o ma wa meji o nu ebe te san le ko gbede ya
fide ouais be e bo nu e yin mi na le ajeran ouais di ba evo le ko akwe di mi na le ba evo di bo ma o mi ton ka blo se mi ton gla kaka bo e le ko si me e o adonde hu na ma o po bo to pe ni ma o ma vo do nte o tu no mo me responsable ni mi do so ne di yo be yo office sa chan wo kini yo bo mi yo pa fait dagbo o me de we eyin lo bo e je sunu na gbe do eni pe asu meton enu na gbe me do eni la gabo ze ko wa nu to yo to mi de mi ma do de a nreon na time ni we onje do nreon time pe ni mi nu de vi no so me supo e no so me do ni sinta asu meton e no so me do asu meton bi o ho be hu e na gbe e ke na do pa ka asu meton no ko me gbon ali bon condition de le me bon me yin yo yin me ka intervention den e no clan couple ni me e ke do yonu asu di ado be yo to be ni o asu to di da ni an asu ni ya da be yo to be ni o asu na wo do seme su to ni an gbe wa da me ni fo nu e mu ro pe asiton ni bon e asiso na sun de vo ben du ciel e do vide le fene me yo vile du ciel parmi ton le na fiton vile na grand ton vile tant ton vile fene bon et on dit ça et on dit là c'est dans son niveau bon mais dès soit si possible et rien et en dominica bon minawa et mi des mi wa y rien y na ba aside volumi nous mi do ko ne et rien et na ba aside volumi bon bien to tu asumi asimi ton do et on clan kon do ni me tant et rien et en an n'était me tukutu n'était me dopel ndende et rien nan me bi asimi ton bon asimi ton c'est bedimi ko be pon moi jema bi bo so le ko pon nous asimi ton nous le do ko me e fo e so c'est me de gbe pon disi ça c'est gbe c'est bon ma o kayon ton kaka bon asimi ton e di e nu le bi cho e ka si ogbon nu cho ma o ren si me bon e no gbe ji mi mo le ko mi doku ni ma o disi sia mi no ma o we nenu we e we no so me bi do e ni laga boze kweton animi be on laga mo zi ko wa e gbe da si ko mi ton side yon e ma jajobo holi mi bo be ajo disi sia wa ni mo ko do kan jo bon ma o ka ko mi si mi be si be fofo e o mi doku ni ma o do nu mi ndo ma ijo mi ton ba ti me nu mi do ma o wa da gbe nu mi alopa debuji do mi ti mi ho bi si ni mi an lo debudi la ngbon mi vet no ma o wa da gbe ni mi bo e gbe diyan mi mo nukun je kokoro ado yorun ba si mi ton e leko bobi le mo mi so yi a bobi mi lo gbe ba ku aso ti no wa e mi doku ni ma o merci Hodien Tiens, mais na wale na so 6,000 même wale na so 9,000. Bon, coûte quoi odien baide. Mais mi tono l'idée dog monda yo ne mi manoué me hein. Potentiel me bois mi manoué me bois montona. Mi na créé forum a été un forum c'est rien. Mi na lo mukun kunu medelewe ya. Tout tel était pas moi j'étais contre je savais que un tourno nous là qu'on injonu donc mima mima regretté des poudo bien mais boblo nous mima regretté et ma si mon connaît parce que y en pon ouais c'est une nuance un tonton et mais le filet mais le yovo to me le bo tunye boy demele you know c'est quoi d'autre bah deux églises étant là et département de l'Aimé mais bédion lo et j'ai dit à ma connaissance et j'ai dit église lo pour le nouveau et ouais une fille na yon coton fille médecin no yo médecin de lo mime lo yo elo yeme lo yo voto me fiblon financé fort et ouais no yidene parce que ni blanc que tient ton les boblo bon te diablo nous n'est parce que c'est toi y non y ne l'aide le yovoto donc bon tant mais on fa donner sous le kwegbe bon kichi non wa le kwegbe quoi parce que tellement assez un temps la base toi est ton pasteur assez un temps au fait christianisme céleste
assim então o quando é dia bon toto yin et pasteur oui le christianisme céleste mais bodo a content subitement de no diopon quoi de mi anze c'est toto no là ni mana me na bloc prière ni bona ena non kan c'est compliqué non le compliqué ni moi et ben no mai gbede me ouais. Et on Fofo, merci beaucoup. Et nous bois que minima regretté ou nous bois et nous avons regretté à dos et ça on a beaucoup appris. On a beaucoup appris même si les leçons ont été négatives, ont été fatales pour certaines personnes, ont été négatives pour tout le monde et fatales pour certaines personnes qui ne sont plus de ce monde. Si les leçons ont fait perdre des foyers à certaines personnes, on fait perdre des amitiés à certaines personnes, on fait perdre des parents, toute une famille à certaines personnes. Aujourd'hui, la plus grave des choses, c'est tout ce qu'on a eu à dépenser dans cette imposture. Nous, on est une blé-blé, bon, nous, on des millions sur millions. Vous imaginez, par exemple, quelqu'un qui, dans un projet, prévoit 5 millions pour réaliser quelque chose. Et à cause de ce qui a été dit là, les 5 millions sont partis en fumée. Vous voyez? Et puis, pour du n'importe quoi, non seulement c'est parti en fumée, mais elle est à vous cambo l'estime de corps mais mon projet vous dit, elle est à vous cambo si nous comme et on faut regarder c'est quoi. C'est vrai mais na bien les cours qu'on sait mais ça qu'on sait ya. Et na wote bloqué ga nous 10 ans tu marché ya. Et client ba ouais de bo moro bi do modo na fa jiro le que mi ero da ko wa wesu. De sol mene o ai dia ai o we ko dia ba ko fo. Ni do ko mi de bo ko sin ni roko. Mama mais na bien les cours qu'on si ko atondi bo ero ko su abo ko àwọn ta le me àwọn bi le agba sin guluton. Eme fia na ikpɔn nu do ne afufotsi fia na ikpɔn nu do ne si do eba gbɔn vodun tome bo se vodun si hã sakpata si atsa de no xonu sakpata ne le bo li le bi bo do xɔ kpɛ no si hã bo do xɔ tagbo si hã tso ekpɛa donc emɔ dɔ me dzi le wemi na le lɛ kɔ yi iglesia katolika to do me bo na etun ahɔn kani. Donc eve do do me dzi ni mi le bɛ ni o di o jɛ ni o blo dzi bo jɛ o sɛn ko dɔ dzi eze eɖe si fe ba lo sia ena se dodo sɛn c'est que nɔɖo connecté si nɔɖo tɔn le se me akpɔ de do dzidzi o do me de na gbɛ ni o edia fi de yin la kpɔ mɔ de o ni si no connecté bo no se me do kpɔ si intervention le o mais ndo kpɔ de da kpɔ do me de si xɔ me do si mi eta le o o nyi kpana me vi le me de nyi kpana me no akɔnli nu vi tsitsi le akɔnli vi tsitsi le de ze to etɔn bo se da si nu fi kpɛ vi nyo bo do do kɔblu manya me tɔn gbɔn ye de da kpɔ do nu mi wɛ kɔyi e o me ma vɔ do hɛn ne me vɔ do hɛn wa me ko kpɔ da akɔnli to wɔ mi si yɛrɛ kpana me do fi ne di o me ko le de bo na tite bɔn ye de ye me na kpe kpana me si tan le no do de kaka bo asunyi xa ni o me do kpana me ye de na do bo nu ko ni o si bɔn ye de gbe kpɔ do yovo do gardien de la tradition nyi wɛ o bɔn ye de ka wa ti bɔn yɔ kpɔ vo kpɛ vi mi do yonu o le kpɔ da wɔn ti me ye wa ze xa bute bu do kpɔ bo do me ko atsa se ko do ʋu enu ko to ni o tɔn kpɔ bo do bli kɔna bɔn ka da lɔ kpa bo do kpɔ ye de wɛ da kpɔ do nu nye wɛ si to a n se do etɔn blo wɛ a n se mawu gbɛtse a n se van kan fansi vasi tɔ o do etɔn wu si. Oui, bonsoir frère mais bonsoir NC. Alors, vraiment pour Panama pour
alo nuya so ba me we tanti bon mando si Mathieu jiwe Mathieu esprit romain no imwe excommuniton donc comme esuka un greja bele e kon yo kwa aussi do était nemero nongo eze a wisi a fait poser yo to me e je don lo po yan on yan don donc les roman ko formé hier on roman c'est alors bien les vous sur la jena ton on ze roman si ne lo nko lo jaju na fi ne bo no roman blue ne bo e de roman blue tantan jeno sinon il est sous do yire le akwa le programme le ai do ne bo a roman je de base do ta ANC dewu bẹẹbi ANC tọlẹ dewu mímẹ wa jẹ ìtí bọdọ mímẹ bí náà fún àwọn arúgbó ọ̀rá yìí lẹ ọ mí lọ mi dewu pásítọ àwọn adágbé rẹ omi dẹsùn ká ṣe tó ta bó ṣe ta pa wà kó dé mi bó tiọn mẹ sí nyẹ tẹsọdọ yẹ iná de kódó yìí lẹ bọdọ kẹsì ṣe tó ta rẹ di tí ọgbà sá tọlẹ dọ tẹsọdọ yìí dẹ tó ń dọwẹ ya yìí tẹsọdọ yìí dẹ tó ń dọwẹ ya c'est parlons peu que parlons vrai. Tó mẹ́nu lẹ́lu alo gbẹtọ tí sọ̀rọ̀ tó mẹ́ gbẹtọ tí sọ̀rọ̀ tó ní mẹ́ yẹn sá tó ní ọlẹ́mẹ̀ dín ló amamọ̀dọ̀ mi dẹ̀ ọ sẹ́fíìsì mi mẹ́ sẹ́fíìsì ẹ̀tẹ̀rù dá pé mi lọ́dọ̀ mi lọ́dọ̀ yìí wẹ̀ bọ̀ yẹn sá tó ní ọlẹ́mẹ̀ dín sí yẹn agọ́ni yẹn tẹ sá àkọ́ni dín òun tó ní ọlẹ́ yẹn wá wà sọnù yìí ló fínà sọ ní ebi dé ló tàdá zèrè sí ká mi fínà àkọ́ni o. Tata zèfè qui était sorti aí Kerote Augustin Bolomenu na ogonu lene ni ça fini ti un papa si no kuru fi une semaine ma blo Tonio Messi ni ça bon meko ne le do akele ni ça fini le di un odion menu le kakodi bo toro pi gbada sinu ye bo emi bi kada lo pa bodo no pon we o fi de ro no apacha e de bodo àbí bó tún mẹ́kúlé ń kó ẹ̀dùn tó kó ọkàn. Kọ́kọ́kọ́ do ani sèse àgbàsá ònvi dàgbédàgbé lẹ̀ mẹ́kúdó àsàn égbé tán mẹ́kúdó pé déédéé gbé ọ ẹ̀nà tiẹ̀nu mi kàkà Mama Gomez kúdó kó bókúdó nu dínú máa wò dé sukana zéédé mi náà zé sọ́kléwé. Ena jowe do pon gbede do nu de bumeya fogaga kudo azo me kudo Jesus in hodido hodo pokati bonyo nye kporo dido wetegbe bonale kporo dido wetegbe bonye manase soke Iglesia Katolika Romaine won gbede Matthew yewe dauni Matthew ye gonwe yi formation de yewe dauni si wende de awunu mati gudo humede busoro catholique me bole wanu ido be leko ni pon bo ye dele église catholique de former matio ye dele do awuye ton mo we awuye ton we so bo nyemranse soke église catholique o wa do matio go si mime bo yin yewe no miton miwe dawu ni be yin yewe no miton bo miwe zedo agumiton ji mene be azondo wenenu do kutonu de yo enondo nu mi ndo ji mene ke eni ipezo 6 secondes gbanami eni yi mati gondo gbanami ya weno mi ton de do file de so enondo de eni yi mati gon ye we se mendo mati gon wende ye dele wa do dido edo de mi leko est-ce que do ye soblo communiquer yo do église catholique wa mi do to mi ganti wa wuye de ton normalement nu ye na wa nu mi meun mi do de ye da lo gba bo pon ye da lo gba ti bo pon ye ya ye da lo gba queen opo bo pon ye ya yen gbe bo le poro gbigbe we catholique o do catholique si teme ton tegbe Mama Gomez khode do adedi mo ro grand man to epo do no to epo si khodo yin gbenu enu le bi we nenu ton edo ma u dodo ade su se we ko nenu bo dagbo mi ton lepo mama mi ton lepo podo no mi ton lepo zi ayido podo se ma o egbe ton dion akwe
ewe yi mawu de se yede yo nyonye na do bona lewo do ejuro ye we no catholic ton de boni iro yin mo kan obi oyin awu mi de to we ro ma ti yo si ko ro gbana me mi pon mi lele ko ro o nu eni o mi to nji do ani se yoji bo yi pon we ne silve balo icharo we ruwe o odo agbada de yo ma so ero tero gan to we ro mame ndo we yi mame hotel na le awa fi sensi asin kwegbe bo ye de catholique le ma se jera bo do nu ma ti do de mina mo awu mi to ro ko to ya créer auto e mina mo awu mi to ro ko to ya ko ya wo gbe mewe mebi ka de bo do wezunji kakakaka bo fi sensi a passer to do ire mebi gba catholique o se awu mo we de bo do vive do we do jimene catholique wo mejinwe mati wa po de ji kakakaka bo mati dokun mebi ku so igba ete utu catholique ma jera bo do nu mati do de mi mewe ano modawu model mi ton le ro ko to e amode abedi bo mi yiwe do mo pe exorcism be wa ya nu edimbo awa yi mo gane satu e bo be aso to e de vo anaba model auto e ton de vo bo ba couleur to e de vo bo ba nu de vo bo blo gbigbo no le awude vo no do wa yi sera fo le awude vo no do wa yi bo ne gbo we mati wa podo catholique ko kan da wuro po mo pe catholique ton le we buali ewe buali nu mebi ye we buali ye hwe bodo to ye tunu deji ye hwe do ye tunu mi we gbache mi do me hwe do fi sensi ale bi to ye tunu mi de we gbache emi we tin bo conduit mebi kaka so do ero eni o mi e so mo se yen do don nde mo se yen do ro catholique e mo se yen do di do egbana me ayi ma so elo mo pe lo acheve ki kabiete no yiro do emi na si kete oyin ko no le bi edo na yi ye des 2 jours ya doté nous église catholique ze 2 jours doté et là yi nous aussi matisi ro gbaname église catholique joye edo mi jogodo bi kwi mi jogodo bi ye tun ganji ye we conduire me lettre do don igbe to de di mo yen tun gbe do ni de pe exorcism ro don ni idonmo ye ni gbo azon ni kane sara zo wa we ninu eje don bo egbo bo gane sa gbo azon ni be le do mati we da lo tanu ngba azon gbo ajiyo e ma du don la do don we ya Nafi ena chenu mikakaka. Nafi. Oh. Wenu nu bebo bel. Bo. Ye yi gbeboro pe exorcist weli. Ye tundo de edo Ganesha do nuglea. Tellement eno bloba zono gbo. Do Ganesha da zo wawe wenenu. Ye tema do nuku gegebo na tunu enyone nafi. E do gbigbo yo ene gbaun. Kwe vivini yo do matisi ho gege mi do fi. Kwe vivini si. Bwana mote boje kwe cheje ne eze. Wedeno beti tuwa. Eze o toton. Dagbo to si vodun ado so oji. Bon nde wa mede tadu alo nde blo mede ye yo. Vodun no gbazon no me. Bekale blo en même temps et le mawe do fi boda zowe bo Ganesha lo kweni de no lile ta menu me bo yedo na ku e mati jro Ganesha jro ndre buna blo me no je weni onu Ganesha we no yeji bo monseigneur e agbometon e na gbeworo do mawe do fi nu gbo bo e double communiqué yo bo mi pero o nuno jeme webo ni tan no se bo ko vo si gbe o pede nu nudo no jebo ni tan ma o zi agbazara do gbana me bo me gege no siko igreja católica no go discernement blo gbede ya de no wa jele na chiji yo jan nu ye na fi jan nu ye boedo gbede ekwi ma we do fini gbede o bebe tagbare bo visense na da digbanu mion edo jemede azedo yesi bo mi do de di be aze ton le wa be gbe mi te be sin gbo wesi visense eda digbanu fi dan kan do gbo e na fi hun igreja católica gbe
Bon, immaculé yen ko titesi gunu immaculé je yo. E dragon immaculé gon fi bido me do po ge ma so igbana me yo. E dira do bon pasteur. E dira do Saint Jean. E dira gon fi le bi. Communiquer wa na fi. Bedo kwede nou. Bon nou e mon mede surtout a gbo me si kame yo. Nou e mon mede bo me do bracelet gbana meton o chapelet gbana meton da lo e no de eton. E do zaino le li hewe kakakao. E de suno kare chasi hono ka de bodo nublo e bodo digbando we bodo mena dole mena hule do huwe huyonu. Nafi male boado po. Donc de do no jile mo kakaka vodun le ne gbigbe ne. Aklo gbe toble diba se jo mi ase nle gege si do si. Eti te gban ye gemi fio o dankoli. Dankoli e flio ne 10 millions e na ede. Bure ma si homo hono ba mi de. Bele vablo no do. Edo no jile elle est rusée. C'est un mauvais esprit. Il est bon. Un esprit avec petit et mauvais avec un grand thème. Bon, nous dirait kaka mon père, mais na dazon, mais na huo, et de où? Ya iboni kalonia. Un préfet, bodo, o maire, zayana to wenen to po, et donc bede ba o de kuno don me somo. Boy, ide chite. Boy, ya iboni gon. Ya iboni, manewe makpon bede ne. Roma chite. Bodo de ekun mawo, ekun iglesia catholique. Maman, église catholique non yida ici. Mana église catholique ou mi no do da ici. De Roma foguo e do église de Jésus-Christ. Roma foguo bodo de kusi do sultan do po haye o. Fine wa blo croix aton. Croix tondo sultan de ton si anwa. Bo di ton, mana merci mon père vo. Bo ton Roma si mon père vo. Na fi mon père ye bloc communiquer. Bon vivi no do mi on voodoo ede. Onu lewe yin, o izanji tro de bana communion. Ton e blo me na fi e blo. Iglesia catholique. Mon père ye ton le ye blo kaka. Ye blo tam. Ye blo bo gbe. Bo fi e resile ade nu ye yo. Adole an dogbon. Mi mo le no dosi gbondi yan. Ye no mo ganana. Ye no mo ganana. Et non mon mauvais esprit no ganana. Et do ya ni egege tam. Ejo do aben nafi. O egbe tam. Medo toji din to gan toji din wa egbe do gba kun mi ton kete le debu. Bedo de bo pon le na blogbon. E ka do kaka papa hwe to me no davion da yo. Mi mo do sultan mo ze gba kun o ero ta pon ijiya. E na vuin mi mo Vicense aba wo e do obuton e no lo sultan ma tun obugbon vonu sultan e tun wa obo ko e do ni obo we no sultan tun de be ya sultan je no do nu bi mi mo lo do pon versi alo o nu dagbe no do no davion ton ye bi tun do nu vuwe iglesia tite na fi ingle Roma ton e tite ta mo gbe bo mi de su mi suto do adigban dele o olu e de suno we no e ka do e do pede yo eglo bo yin ka wa flin ile wa ite wa ko iton gbede ro ku ton da yo bodo e do de ni o wa yi ina te gbana me hun mbo leko wa iglesia te pon mi bo yin do iglesia te o ma wu eze agbaza we ro te e gbon fi gege na fi e zande. ANC bonsoir, Mekulo Padanafi bonsoir. Mene côté les domine o ko jo mi do me hwe onu ye we ro ma ton le ye fi funko. Bo iro de ke ekusu to
awo ye te ton parce que nous le je ide da o bodo yesu ide bana me si me da wo e no différence là no po bo me le mo verset que ye wono roman to lewe e no vedo e me si ye wono catholique to no vedo me mo aboka bo ko he tagba ga be ado e wa yo ye o e de wa blo cru a wiwi do alors étant fi da o blele o no furu alors e de wa blo cru a do côté alors ton bon ye blo cru a wiwi do fini donc quoi avec différencier à ou mais moi na fi ndedo mi de yen sunu do mo te ko je que normalement il catholique si me la fou ko je que ni créer à outon ekuna kino na do be na je ko le ye ni blo o ni on trait et ni blo cruado bo distinguer à won non et de sunu créer robe ton devo mi mo mi kan fla mi ko sila fu si mele awo eton voyant aussi mi po mi po le le sunu mi moi bon et mo je que a moto trop en temps que me le donc go non di me le donc c'est la fu si mele di me le donc rose cruadi mi moi to e de so ni créer modèle ton devo et bleu bon ko no bo me le bi fi yo e me ma si ha ma prête attention grandi à l'air et wo bu ko li pon ku même couleur couleur de vous la cabo au différencier ya tu vois ye wa do ko wa blo ho de me le blo pepe agbara da ko me le do pepe no mo se no do pepe azere papa no pepe no bi ko pepe ba eso distinguer le kinu power kru aje ya blo pele fini ko mo efo na ma ko nkan ji a tunu wa rere bi flu mele we ni nu po rere bi flu mele we nu ko je mi la je to pon mo ne ko jo ni me akun de ma fo ka ko le gba bo no ti yo de wen yin e ko gba bo ko ne ko foro fini bo fi ko jai bo jai kaka bo jai bi gbede bana me san e no yo kun alo ma si nkan be me re yi wele o akona ha ka be na le so kwa e me ro ko mo blo be de me din le o me ro ko do ate ya me no mo ko mo idon le o e me blo aye ko e la nu ga yo ko to sa akun mo bo na te e lo appartient l'argent appartient à Dieu donc gbogbo e to ma usa lo me bo o ko to ko do we sika ka te fata kan we lo le bi o ma o to yin me mo donc no klo e ma do gbero se o ton e ya e o ma vo de sin ko e si bo se ko la o don e ne ma na blo ko la ha me le ka be na le so po ata fo ile ko mama Gomez mi ku to le yawe nu o ko mi tan lo me on se ko lo fini bo njo a ho ji ni mi de do ti le ke me le yi ino itan bo ile wa le ko wa HID ton ji fini ere opide ni no te gba ifo bu lo ti le ke me igbona me we bu fon le bi ku yo ma una ka ho ton bi o ye wo lo ro ma ton le o ma una ka ho ton bi do poropo pourquoi ndo mo pe mama wenu bo melelo iton bo ile ka wa mi do po je na jire ke awo mausa ko sa ton bo confirmer ye ba wo su click ba je yi we nenu bo de mi po mo no ma so yan wa bo melelo ku pe eno po bu no iton bo ko le ko wa mi sa no parce que in fila de video we na jire ke ye ni no ya mi sa to le do poro e do mo ku yo nu do ni no ya mi sa to le do poro mais nous ya no jamblo o mene o clayton e suye call ti e suye tare lo ti bo ye bi no wa nte jesu do e do ndo len po fule do po ko si po me o mi na ba ka bla to apo me ku bo ye no vi te ko do intention na do créer ko ne ya bo ko no sécurité we do bo yo no bo tu ene wa an ka to passer mais là no balade len tout temps. Je me souviens très bien. Bon, il voyait nous de il mele yi amisa o était communion ye ero yan eton be ne blowe o vivio ile ko wa ya nse mo ropo ye doni be se ko yo e do e mo hun mi le subi la ze ye ko mi ton le bo ko me sécurité le mi bo choisi beto 18 bebe ipena me si so ji o bo fo me enu 1 mois e we ye wo nu ko to le ewe eneme we rane me si vin balo chalede a horu pelede mi moi mede lede mi wa che donc ene o de blow off de ye wo si se be senior e se ye wo ka lo e mi azi master e wa zi master e wa ko e wa je le ko comme de vegan no jure se ko ewu o e lo te ke la papa e ton ye bo ye kusala mo tem la no la je ne bu si to ton fi de me
le pikui besi ko dondo we ne ru boru ye tele église ko ba le ma ko nyame le bodo ke ma no we ni ko sa misa ko be me to me ma so misa ko lo be no nyame le ton bodo e yo e kinja yi bodo ma ko nu ye bo ka we ma do Matthieu me bo ka dernier temps si lenu ye bo ka apocalypse ye bo ka lenu ye o ni lo ka e ton le o e na le ko wa e ma blo mo ne ye blo mo a ye blo mo ni na ko je ke nu au vie ça passer la bana me o église évangélique un de ma do sang est-ce que ato igbana me a amo ka ma église catholique do sang ni le 90% igbana me c'est ça ho ne hu Ai. Oh, no do mi dio. Enya ihu ame. On fle ganji. Ndo soji choboize ya wenole. Bwedo poru ya wenozewe. Ejele ya huzu Jesu. Bwedo jende midalo toche kere zankwele bi. Bref. Wende eno don mi. Do asema ledo. Mi ya misa igbe. Mi haye wea. Biblo chapelea. Oh, hold edo mi ya. Rizwe. Parce que anglais jani o jani gbini. Be kaka boy blede boy denusi o archevêché. Bo me bimo. Be no exhorté me de eni. E na yo. Me de deti nye do chance fide no ya misa de yo. Et nous leur fions de maison des prêtres. Parce que y a mis à finir 1h30. Ben nous y a ibuna blondile. Mais nous les y gbede kaka chobo. Na ze we gbanche. Bona do gosi finir. On sait de mon père nous laisse nous gbede. Ben donc bona me hokpo. Fie no gbovonu église. Une église we ya. Chapelle we. Mémoire. Donc, fille de bon, monseigneur, venez ton archevêque, couton ton, venez ton, et double, fibi. Bon, on me l'idée na blodo église léo, bino ido po, ye deleo, nous po minado, di lemi kodobon, ye vesido po menace po, bo zigidi po e rien, et nade. Melenado nugbo yege ido legbawe ido nlebo enale ko wenisi wenwe yedo omeli tomblo e monseigneur archevêque ezegbon fi bibo hunde ko do khogbo agbomelo ezegbon fi bibo omeli o enu indo po gbon bene bio fi sincère ta sincère na mi dede mi doto fo jise bodevonu Vicence ta sincère na mi dede bo mi hemi na dokpo mo pene le biwe medile jagla ja town budo o nume ye klome a nugbo mi lo ka do tuji mele wa pon si c'est de tema so wa mele bi mema yonu alajade le wa po gege kaje to si me de on tun non calamité vive esprit mauvais aussi bo jan peuple de Dieu glek ponsi nous mina do meliezo mina wedo mide do wende mele blo discernement yeton on mi mo agbata supo do English catholique amezi e ma si e se me do file mi do no vi mi ton do ye ma so yosi be no nya ese mi so akwete gbe mi de le nya esi mi so akwete gbe yo mi na mopo wende ko li bisese inu blo evangelisation inu gbon kwegbe kwewo no vile mi lekobo wa na blemia e blo etome début de 12 gidi bo mu do de bi mia me bi jagraja do ye dio
Bobby, miero gbede, o nulewe, o mawewa, Bobby Bloleo. Ah, jeune fille de 22 ans. Après, il sait mes deux bons. Kwegbe. Et nous, et nous évangéliser mes bureaux, au baname, au lewebe, au toebe, et donc kaka. Ta science, bolo noué donadjeo, wedje. Nous de donadjeo, wedje. You know, fide ino azufan yede yo. Mi mako dakwa wene do ma wezi agbaza. Metina ya. Fie nyo ino krimine yede. Bondo jile kaka bono de. Yedo esoro droiti. Bona donde yade. Mi deswedo. Ho de do hoe. O tokuno sebo kuto. Ho jiwe no. Nwe mi debi se ma wabo mi deswedo ma wezi agbaza. Ewe mi he. Mama iwa blume. Indo ekumblo ngbache. Yo a bon fibi, bodo no vile mileko, et bon. Ça c'est vrai. Mon père essaie mais d'autres temps, couton essaie d'autres temps. Maintenant les congo. O mati jemi han ke we wo fo. Mati e ya o visi jo no lo to me o. Mati e me. Lo yi ya visi jo no lo se ma o si nkan wo se dai hun na o. E ho bi na do po. Chi papa ko chi ma klu yo, asa me klu yo. Asame kulu le gbo do achiko pin da ko wa ni bi orun tan le yo mo ti da do le ni o e ko na do be e ko na do po o ti nkai bo benefit mo ko to kana jodi abo e jodi awon le fo ai o alaja le bi me ta me si me ka bi me elin chu le ko ami yen to bodo ge le bo du ku ni du ko be bi me o avec le temps et mo lo que nous lo imposture me le contrôle me ko ma alaja le ko ne no ti la pupa bo alaja na e ko bo e mo e ko do o yobi kan ko bo iye lo tan lu bo na me ton décourager bo ele ado ko se ka jibule compte na yo ne you no fi na owó fi to ma te ko to fi ma mo bo de ka le faraon si ta gan ye to elibo phone ka bo fu pa àwọn chat to pa àwọn to bi ko yi le ma bo na phone ka ko bi complain e ko ma ti ko do ye me ton ti no ko ti la ile as wọn bi ko ja wọn le po le ma bo na le ye go mo e ti lo ma o. Bonsoir NC, bonsoir Namika Degbon. Tada Françoise Ntalo Hotwelo Jibo Ikpenwe. Bo ho emina jodoro we ma wa bie yo. When we pon ede yo. When we pon ede. Bo no wa nugbo be so ye when we exorcist. Bo ye when no gande su no ran we ma do azonzon no jibo no sedo mati. Bolo enele blue chubo dérapage o abe bo iwa donu onte me ko ihwe nenu bo modo me miton si anson gbo ma fi enu be sin tede ni me miton si anson gbo bo le ko bo ado bo me bi lu iglesia me bo me jije yiji be ka je ho dopodo achepipa en do ho pa chepipa po fikan Matias o ya vivio ya belu ni pon e mondo ahun ma o hon jensi huin e wa lu nu pon e keke be wa huzu gada mbo ipe yo mai mi do po inu itan le jen fun kwa bi ho bi version ni do mlamble mi an me ite no en tout cas diocèse me yen de ton me ite no tan lo pana me hwa me on met kaishis di renouveau gande temete mi so diocèse loko sa ton dion me me timboze gbana me hwa bo me bi kwede ta won me frère Emmanuel Assoa frère Emmanuel Assoa renouveau gande da ho yin mu ye hwe no le de suo ekpon me lu pana me hwa so do jiwe hwe nenu iglesia me yi me de ja po wa stratégie ye zan ewe stratégie de bo gble pedi ewe gble pedi bo nyala kan pedi ewe ku fondo medio finalement ye wa comprendre dire comme ye bi hwe no ye igbenu fikan Mathias lo tadio lo diocèse akpo metome bo fikan Mathias to ya lo no trendo idio
yo eno ibla misa ha yo we ye obio pe iton me alo pade bo mi amondo vivi sin ye ku fun fon sin ye alo pade we bo nu pe di eno fun ku bo le na zeme da ibo tinu menu me yi so ma i haton de bois bref le igbone bo ikendo mi upo won mi lo ku fun fon sin ye lo pe mi to me mi lo nu fun ku po gian edo xɔɖe kpɔ edo yewoe no gã do se boɖo vicencia xɔ dzawe fi ɖe hume de kristian de ma yiwo ha me no igbana me le bino fún gia we ne ba nku fún sinu donc le bio pewe mina to no mawu le to le gbon awu xɔ edo mi de o ino bi gege ko ti me mi de su ko ti me awo awo xɔ ne do ihwe nu kombo dongbon fi bi iglesia catholique ma gbɔ xɔa ilo a la que de la religion au Bénin do ye lo me manipuler we xɔ ne nu il aura la guerre des religions au Bénin nye fi do pe vidéo ekpo pe vi tchim de we kpo bo ina gbaka bo gbako ogbana me vi kle kpodo iglesia catholique asin mele kpo gbe ne gbe yo o xɔxe wa zakpota c'est azakpota bo xɔxe wa bo maname lo soso hwe nenu bo ina blo possession bona yi pa o fi gbaname créé paroisse do bo e ka gbon un peu en biais nous le be catholique asin han le bulu titi we bo amisa lo te bo medile fon kuboze awun yan po le po bo amomle mi lo mi fon kudo ijigbon e main do ma we wa nu hwe nenu a iko me e oze hwan lo ton bo ma wa blu bo yewe no iton le yewe no iton wa je kodo do micro me di don se mi do ali hwa me mi ne lo amisa hwe gbegbo ton le ni christian dagbe de ha bo je hwe ne le do ji bo medile asi bo a je college donc eyin eto do ahwe nenu hwe nenu gbọ́dọ̀ mina mo awo ene lo komito abasi ma si bo ma sogbon wa legal o no aton ena je lo benefi mentile mi egbe idan ko emi na do ma o le ma wo de su e son legbon début bo to bo hwe ton kan e ton wa ho bo hunya ma tin bo ku hwe wa de me ko le po a o ni ato pẹ̀lú iglesia catholique po mana me vile po tentia mi na to pẹ̀lú ma o bona kwedu senton we don mi do mi ma da hwe nu me de o mi ma da hwe nu me de bo ye do ko no ti e hwe ti da bide mi ma da hwe nu me de ma ne jugez pas we ma wa bien yo yen nu kume do nu novi ANC gbevile mikudo zanzan beaucoup de dénonciation bloblo quand elle a dit mikudo ouvert tonton ouvert mima ha midele mikudo wegbeyi beaucoup de hojo honugbo dido sin home mi fle nu gege mi bo fle nu gege mi de boka na mo jeme nu gege ton me do fi bo ma tafo a ovi ko di opo gbede a le bi mi na mo jeme gege ye bon doku tonu dopo mi ton le ena chenu mi na fi wilo mo kudo ho ado ho bo zin agede town bo timenu bo ejeji nu mi bo vivi nu mi ho ya do nugbo edeme esupo nugbo edeme ewea
Jugador jelo iglesia a Juan Concia lobo daunu mati lobo so yewe no jugador do azo yewalo baname si tito elome azo yedona wa boma wa azo yeka wa bo don novi gege soido ao vinu meo bo winu ye wa fon bo ado eleko ao viero fine o kado wen witon bo kaso bo ma baboni na leko a wa do de we o wo kwia bon doku tonwe nugbo igreja mewe mati tonsin igreja katolika huwe mati do ewe zombo mewe mati de plutôt ewe zombo me gege ibe nu gbana me lo ye wa funu kontoton le ye wa fogu mama Gomez ko do nu no yo do sekponu nu ekuno ha igreja o nu yo do discernement kuno ha igreja o bo ye wa jan wa janu ye bo ye wa sun choho bo je mini leko doji lo me kaso machine de nuisance ton doté etunde ena wagbon po machine azoye edura wanu eye edura wani o we nu iglesia lo mondo pepepe bolo kufon pepepe ye lo mo a tulo adigban to enogba ye so adigban do ajaja ton me azonopo ma gbọ́dọ̀ adigban no jẹnu konu won ble mẹ́ta ihun debua de mele itimenu egbon iglesia fongu da wo jinugbo mẹ́ta ihun iglesia fongu nu jonto iglesia fongu nu jonto na mo na sea ma gbọ́dọ̀ iglesia gbeto iglesia vi gege lo mo fongu bo àwọn kan sia kò fífọ́n ẹni ọ̀tàn o papa mi tàn Grégoire Agbesi ewe da ihun debua bo ẹyin dọ̀dẹ̀ papa Grégoire Agbesi sọgbọ̀n wé ní ọnu wọn iglesia sọ de eye bá gbọ́n wẹ́ ọ nu gègé na kò jẹ wé ọnu bo elewa chinu awakame ku donu me alopade dohun bo papa Grégoire Agbesi egbole wa igudo Ganesha honhon ne iso bodo pa laton gege ntumu edonde Ganesha honhon eze bodo wadaka gege uton beka yigbedo klisu we nenu no idosi ha papa eneo edai huan te echi we nenu bona fun àwọn bona choho na bolo monu iglesia gbede ayo wọn àwọn ni lo sekwe beto desi hutu wan beto desi hu monukunu jeude doe eje àwọn do wọ́n wúsọ̀ wé nínú ẹ̀ yẹn kan opposition mẹ́wẹ́ndé ní ìwé nínú bó mọ̀dé do ẹ̀ etí ti gbọ́n ẹ̀ dé do yẹn ẹ̀ ní ẹ̀ ká lóhùn sọ̀ bónú fọ́n kan ló gbẹ́tọ́ yín tọ́mẹ̀
bono vankan bono ho akweka bono do ezun bonu ede ko wedo ton po level monu kunje u de eba ho fufu de do e nu ton bi ku igble choe ka fon bono guton fon ho ne no monu kunje u nafi nu je dai huwa wenwe do ede voduno teme chite do di tout en wenenu bon ba silo a meliku ba silo voduno leku ah yagbante wa bo si andanu o papa e wa si andanu ma o yesise ba santon tenego gbe o e kudo volanji ba pon wa jije bon meletin voduno le dagbo mekame o chite do titan ba eku ba ebazon ba nuale bo le sunono wa bono wa no aguntetin de do ero azevaji bo gona azevaji de do pele de lelo paraku do zunkande me bo chite bo buzu johon bo ba mi dogbon pe wa lo bido e hwe ninu kan hwe ne me bo e da ihunu boa nwe he me do teru gbana me were nwe mai akwe hori ne mai mulone ma wu si horo mimo mi to he mi do teru don si beto gege o vodun daho o wendo na bu assim no nu o conto da o gege do to me fi bero san pon assim gbado meleku assim gbado mele bazon assim gbado mele do le do grises o ye o ma o yes sin gbana me to wo ire nu yo nu le gboe adale gboe e chimo me do ma o yes sin gudo bodo le yo ye dele no mono ma wo mi to na so wa we ma wo mi to na so wa we mi mo nu kun je me hun wezon bo o mede ma se ku do we igreja o mule o ye dodo ene igreja do ton pe amo we nenu o adima lo de bo bla mi tele bo nu jile auviton ma wo jo auvio do be jile nu de le nu bo je auviton ne le de bo gba o amomele o de todo o ba o yesi se gbana me to wo ekua amono asiro fito kwa asiro mu le gboya mi mo nu kun je me si bien que afodon do gudo abe ndo e dai uma egbede nuene le bi kwi fobo ire suno du su nu ganesha bo ma wuru aponto me ma wuru poda gba to me nu jile di kaka bo ANC wa ton ihe na do ho amo hwe nu do e de yo afi amande me afi to amadu yi to jibodo gudo yi to e penpon ko le to ya e yo wa arun pe to pala wa me pon egosi gbana me do pole vendredi jeudi bono kaka bo le ko samedi kabi vendredi bo le ko samedi yo e do mo hoyo bono ado jenwe e nu do yo nu e na don me de vole yo nu e no mo e no se bono ado jenwe e na ya digmo yo we nu boje na yo tagro tebe mu de to mi chado finele yo mu le ye de le hu igleja chite nu bobo fon guro wenwe ewaro un peu tard nous glissons les nous donnons le tard le maugoa lo que nous glissons les c'est tondo nous ewe ejura de ton si nous ye do won eji kan fra eno do fon gbede mo no eno ichewe si yopo busia mana me wa wuzu chewe bon mais dans les BCC no ma wo to eyin et oui bon et no ichewe si yopo busia voilà
Les doigts nous wene. Bon, mais gege. Aïe, baname bo l'école ya mon hoyoyo, mais toi en baname, beaucoup, mais toi en baname, bon, dans boué, anansi, pogege, anamo pogege. Bon, témoignage, docteur, kunu de to, teme no do wiwawe. Noya, aïe, hundan deboua. Nous sommes là, médecine, quoi, témoignage, les points. Beno blo CD ton, blo vidéo ton, bono sa. Ah! E taïwan na fi, e taïwan, todo mi tole mi. Bon, nou teme nele DJ iglesia la koko do ekcho. Mende sokpon, goton lo a. Bon, iglesia wa uzwa ouvi. Bon, mi dele walo ma ou sewe. Bona le kobo wa tada Clemence si nou flime di a momi ten pou nou flime pou men nya fui pou do mama Gomez pou mi ten pou nou flime pou ou a cruz ou li ho cheme de kloua. Chemin de quoi à 18 stations. Chemin de quoi à 14 stations mi dele mi tundai. Bon nombre même à côté Taïwan. Ou à pont chemin de quoi à 18 stations corsé. Corsé, ou en donne. Bon, fille, et bah, diglo queen Jésus de. Et au canfla, fofo Jésus de. Fille, et ton compte, et so gâté, ton compte à million, de. Fille, ou à l'aider. Fille, ou à l'aider. Bon, bon, et corsé ouvert à l'okpa. A cruz ou yikori bako dai huna yai. Ben, le corsé ouvert. Et donc, coliton bon comme. Et vous, coliton bon comme. Bon, ouro, bon. Wak mon beto. Wak mon beto chemin de quoi wenu. Wak mon ouvert. Et ma c'est quoi, et na nek benu. Mais le soir, le bidon, il a mo, il check pour les boutons coulis. Tant qu'on même pas mon holinga, mon péton a bloqué, il peut gagner son colis sous moi après. Des doués. Et Chichon a imité Jibéo. Et il est. Des doués et corsé. Chemin de quoi, bon, venez nous, et doudouine. Bon, mi fait sinon, ma ouais, nous bossi. Et Taïwan non vilain. Et Taïwan. Mime iglesia vie kouyon nous chemin de quoi d'ailleurs. Et non ten comme non chemin de quoi ne domaine. Oui mais tidididi. Bon chemin de quoi nous comptons mi bloé. 2012 au apôtre cardinal Arlin Vidé. Et mi pombo m'tedo mi kade Arlin Vidé mais between chemin de quoi même mi de labor edo hypoglycémie mo jai no ka je pe ngbe a nyeme zedi gle en plein chemin de quoi bel te pombo yo o zeboa et hôtel comme fun joro do bo so sou clé do nou meni ai e Taïwan mais chilemi nous flime tole mi kudo nous flime mi kudo agba e Taïwan deboa avant igreja fun do a uton kudo yo e Taïwan deboa avant pevia e do a ovika kotonton e no vesi na jen konu ma wesi e gbedian ne makade makame ye de suno le ana mo gba bo gba bo mi ku so ouvert gbe ouvert flinye mi de gbe bo wa ikun banjio bon Pasqua 2019 ye sou au chemin de quoi kundo
Bon, ben, si gbe on met des coups semble chez moi de quoi là, comme bandit caca, bouille mais où. Ben, son chemin de quoi d'eau. Bon, ma ou quand on les donne des signes. Bon, et elle nous t'en vaut, elle nous t'en vaut dans mi beto les mi non ça, nous vaut, ça ali vaut. Ma ou yo, les va donne des signes au finalement. COVID-19 wa, ben non, bon, iglesia wa men nous content, et do, a misate, wene nous. Ben non, Fofo Jésus, ben chemin de quoi, bon, il doit misate. Bon, et coïncider parce que, et bon, une semaine, juste, bon, iglesia, bon, iglesia viton le wlengan, le COVID, c'est à l'homme. Ben non, tak, bon, ben, fofo, ben chemin de quoi, au bon, et sunto, bon, iglesia l'homme, on sait, mais mon rapprochement diabolique, il est là. Ben, doté, nous, bon, iglesia, au romançon, a mesasi, nous, l'odo, bon, milo, tcha, ou jo, ouais, faut Jésus, ouais, do, tago, ouais, do, mais fli, a metile, mi, et taille, on venait nous déboire, bon, Covid, wene, et me dema son a tombe, na ya misa, wene, mi fli, wene, ouais, après, ole wa sie ka bo eno ka ye we no go we bi ko lo numero eno iba mo ye we no go do we bi no so jo do tewu fi sense ado ene covid lo e wadian e gba me mi na gbon bo toku mi do mi na donu mi e mi na donu mi ni ma won de we no de no dosi ndi we no jebo ndi no je voilà fo mo ne ndi we no jebo ndi no je covid lo e wadian Belaton me do Dieu ne le yinde ton. Belaton me emilan do dokunu me di. Tan pour mo kwesi san le mo be ya. Kwesi san le mo be ya. Be chile mi. Ouais. Donc be mi do ho gege. Na se ho bon ho mi do bi CCG a mo. Bon kale un ene onji. Bododo adamanchi onumi. Bodo dide Mama Gomez Dogmon, dide Fofo Gaga, ou Nanfi, mette no kanu so, Fofo Jules Jean-Luc, Fofo Jules, Mama Hounou, de Fofo Emile, Elo no kanu, Fofo Arnaud, de mebi sese miko Dogmon so, Tada Dianle, de mi Dogmon so, jeune fille de 22 ans, de mebi sese Dogmon, teme, dat me bobio, bodo, fo eko fo nou bo, fui fo je kayi nou bo, to ek pele bo do nou ye, beyo bi se ek pele bo do nou ye, bo yi soda di be gbede ya, beyo bi se ek pele, bo je we, to nou ma ou a jalono, ho susu, mais do vete me le bisese me mas ko pe ou bodo ko lo kan e lo dia do ye free ou ve ton le you know un le ou ve ton le bisese yo mi ho bisese ple bolo di do e lo fi mi ho bisese ple bolo di do e lo fi bo ma ou no mi o peto e kana da joto mi e na gwan joto do mi ya do akuno no mi fli no mi mo mi no fli we ya e do no mi le mi no fli we bon kan e loji no vile e na chenu mi bu ouve teme ne le tout si hobe do ne le tout si hobe we mi na di bo azon e tension na no la no mi mai mo mi hello do ko me kaka bi wa bazon mi na temo akwe mi na soigner mi dele na bombi onu bi upeto ajalo no do sansan elo di atan finu fino ache wache toni tu flado me bi seseji ronto ni jakpa lele do no polopo mi ton le bonu ka mi ton gomi ton le bi sese ni no kodo safui
nous gblé do mêlé teme nous bi sese ni les kuzu nous yoyo nous da nyona eko zemi ou les yona les koa pezami tome ni chimo nous mauto mau vion pour mau yesi se pa ikome